என்ன சிஸ்டரா? என் பின்னாடி எல்லாம் சுத்துவேன். நான் ஒருத்தரை லவ் பண்றேன்னு சொன்னா அவனா அடிப்பேன். பாக்குறப்ப எல்லாம் பல பல காட்டி சிரிப்பேன். இவ்வளவு பண்ணிட்டு என்ன சிஸ்டர் இல்லையா? റീനു, ഐ ലവ് യു ഡി. നീ എന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണോ ഇപ്പൊ കേട്ടെ? കേട്ടിട്ടെന്ന് തോന്നി. എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ണാടി തീരം നിറയെ കനവിൽ തരൂ.